Right mga boss, so update tayo sa 2PM result mga idol. Sa 2PM result 690. So sayang no, yung 680 natin mga idol, nag plus 1 pang mga idol. At saka yung pinabol na 692 496. Sayang no, ligas no. Ligas yung combination natin mga idol. Okay, so move na tayo. Magbibigay tayo ng okay, bali 1, 2, 3, 4, 5 6 combination lang mga idol. 6 combination para sa 5PM at saka 9PM draw mga idol. Okay, so willing mo sa buy pick up lang sa ganahan. Okay, 5PM 9PM draw. Okay, so best number 1. 6 combi lang mga idol, 6 best combi para sa 5PM at saka 9PM draw. So willing mo sa buy pick up lang sa ganahan. Best number 1 natay okay 871 so TR or magrambol partial po mga boss, magrambol ha. So natay depensa 870. Okay, so kuha. Next, best number 2 natay 275. Okay, so TR or magrambol partial po mga boss, magrambol 275. Next, best number 3, sana makachamba tayo sa 5PM at saka 9PM draw. Okay, 617. So pwede siya mga idol 167. So TR or magrambol partial po mga boss, magrambol. Okay, kung magsindikato 067. Okay, so kuha. Next, best number 4 mga idol. Best number 4. Okay, natay 291. So pwede siya mga idol no, mag 219. So kung magsindikato mga idol 261. Okay, so TR or magrambol partial po mga boss, magrambol. Okay, so next, so last combi mga idol, bali lang 5 best combination para sa 5PM at saka 9PM draw. So willing mo sa buy pick up lang sa ganahan. Last combi 5 best combination. Best number 5 815. So TR or magrambol partial po mga boss, magrambol. So natay depensa 8. Okay, 95. Pwede siya 859. Okay, so magrambol partial po mga boss. So yan lang. So good luck and God bless sa inyong lahat para sa 5PM at saka 9PM draw. So think positive lang. Huwag kalimutan mag-like at saka mag-share mga idol. Maraming salamat.